Las copias del Fortnite que han salido. Vale, vamos a ver. Final Fantasy VIII Remake. ¿Esto será Batman? Wizarding World. Vale, vale, esto va a ser sobre... Lumos. What do you think you're doing here, humans? Ah, qué guapo, ¿no? Pero estos bichos no salen en las películas, ¿no? Bajarle un pelín. Voy a bajarle un pelín porque... Welcome to Hogwarts Legacy. Hostia, cómo se ve, ¿no? Ah, es que esto para los fans de Harry Potter va a ser la puta polla. Todos los fans de Harry Potter... Dices tú que es una putada. Lo de la Play, no, me parece un movimiento súper inteligente. ¿Tú sabes la de gente que se va a comprar la Play 5 solo por este juego? Que los fans de Harry Potter están locos. Pero locos, locos. Mira, mira, mira. Pero bueno. Y te ponen el gorro. Y te dicen... Madre mía, cómo se ve, ¿no? Mira, mira, qué bonito. Las paredes y todo. So you are the new student. You'll begin your studies attending charms, Buah, tío. defense against the dark arts, herbology and Los potions escenarios, classes, tío, se sienten to name súper a few. vivos, ¿eh? Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident No están, no te salen los subtítulos en castellano. the passion and rigor Directamente. requisite of such a challenge. The best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Time for a proper Hogwarts welcome. Te salen en inglés. En castellano salen luego cuando ya está el vídeo subido. Not bad for a beginner. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. Here you'll meet your professors and learn to cast spells, grow magical plants, brew potions and more. In between classes, you'll be No lo he able to modificado, explore the nene. castle famous for its secrets, enchantments and mysteries. You'll discover dungeons and secret passageways, as well as challenging puzzles that will require magical skill No lo and he a clever modificado. mind to solve. Lo he dejado tal cual, lo del stream. You may even find yourself in iconic locations Buah, mira, you've mira, never been mira. able to explore before. Qué detalles, ¿eh? It's the late 1800s. Ya, so while the pero common es rooms que and classes may be ha sido muy familiar, random. Me he most metido of así your de una. professors will not be. No me ha dado However, tiempo. you may recognize a few faces. Tú lo puedes cambiar con el móvil. All in good fun. Once Sir Patrick lets me Yo join creo que yo their también. hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win them over. Don't forget why I'm here, sir. No sé You'll cómo, come to know pero this creo que eclectic puedo. group of talented witches and wizards in class and while completing side assignments that are part of a special curriculum. Ones designed to help you catch up with the other fifth years at your own speed. No sé ahora desde aquí, tío. Opportunities for adventure abound in the area surrounding Hogwarts. The magical abilities you learn to master through your schoolwork will soon become tested
como que los personajes no se ven tan bien. No parece que sea una locura gráficamente, pero luego los escenarios son perfectos. Son preciosos, ¿eh? El entorno, ¿eh? ¿Verdad? Te mete muchísimo. ¿Te lo crees, tío? Que flipas. O sea, me declaro fan de Harry Potter, pero ya. The wizarding world of this era is fraught with dangers. Creatures corrupted by a magical force, powerful goblins, and sinister witches and wizards, all willing to fight, even Esto va a estar muy guapo, ¿eh? Y como te lo puedas hacer... Como haya distintos roles de magos, que espero que sí, va a estar guapísimo. Y un online, ¿eh? I just watched a student take down your distraction. Who is this child? Are you not telling me? But perhaps you shouldn't involve yourself with that just yet. Let's go. Madre del señor. Hechizos y combate. Vale, van a enseñar el combate ahora. Buah, nene, como el Budokai. Locurón. Enemies possess unique defensive and offensive abilities, including blasting curses, stunning spells, enchanted weaponry, and more. While some may attack directly, others might enchant and incapacitate you. Mastery of the shield charm allows you to deflect ranged spells and direct weapon strikes. La voltereta. Hola. Counterattack with powerful stunning charms, allowing you to follow up with extended spell combinations. Yo quiero que se pueda tunear la varita. Students who become particularly adept at spellcasting La varita se tiene que will find tunear. many ways to exploit their enemy's weakness. Me los levanta ahí. Ahí se hace combo. Bueno. Hostia, le quitas las armas. Utilizas objetos. Slam with Descendo. Roast with Incendio. Devastate your enemies using various finishes. You can even use the mysterious, powerful magic your professors do not understand to obliterate your strongest foes. Gachapón de varitas. Dozens of spells will let you define your combat style. On your path to become the ultimate duelist. A ver, no sé si es porque es una muestra del combate, pero así de primera me está pareciendo que la IA es un poquito tonta. Que los enemigos parece que... Porque haya habido un pavo que se ha quedado parado y no te ha atacado. Vale, esto. Talentos y habilidades. Complete challenges throughout the world to earn experience. Level up your abilities by choosing talents to upgrade your spells, plants, and potions to increase their power. Decide which talents best fit your playstyle to allow you to focus on your favorite types of magic. You can also loot, buy, or craft your own magical gear that will increase your offensive and defensive capabilities in combat. Gear can be upgraded and specialized to allow for greater abilities for your chosen playstyle. Use a strong, even motion when cutting your ingredients. Ahí. Cocinando la meta. El personaje que se ha hecho me parece una mierda, ¿eh? Creo que se pueda cambiar más la cara y todo eso, ¿no? Es que lo puedes hacer asiático, chino, o sea, asiático, chino, negro, de todo, ¿no? Para que todo el mundo se sienta identificado. O como solo puedas cambiarle el pelo, como en Pokémon va a ser una mierda, ¿eh? Hostia, ¿cómo se llamaba eso?
In Beasts class, Mandrágoras. you will learn about a variety of magical beasts Por you favor, might cómo encounter, mola eso, ¿no? both at school and as you explore the world surrounding the castle and its grounds. The goal of today is to remind all of you. Hostia, es verdad. No había caído en lo del Quidditch y todo, Learning and tío. mastering broom flight is highly recommended so that you may travel around the world more quickly. I want you to do my herbology homework. You're despicable. Some abilities may be taught to you by students who become your friends. As you develop relationships with these schoolmates, they can accompany you on your journey as your companions. And over time, you'll learn their stories. This is our chance. Natsai Onai is a brave adventurer driven by the justice she seeks. A ver qué Sweeting has dicen. a kind heart and loves magical beasts, connecting with them more easily than with humans. But what happens now? Unafraid of detention or breaking the rules, Sneaking in the restricted section again. is Sebastian Sallow, a charismatic Slytherin We've been over this, boy. Figs cannot reverse a curse. with a troubling family secret. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. You'll meet these students and more as you explore common rooms, hallways between classes, and regular Buah, gathering tío, el areas. pasillo de los cuadros. Welcome to the Room of Requirement. Bah, es que One of the sí, most este remarkable juego va a secrets ser of Hogwarts is known as como the el Room of Spider-Man. Requirement. Que si eres fan de Harry Potter, solo con poder pasearte por Hogwarts va a ser suficiente. El que sea fan simplemente se va a meter y se va a poner a andar por aquí, por el The room provides space for you to sow and harvest plants, brew Por el potions, castillo este. and upgrade your gear. A helpful house elf named Deke helps you discover Pues ya ves. vivariums that allow you to nurture your own menagerie of magical beasts. What is it? Deke isn't sure. Only one way to find Pero tiene que out. ser compatible o puedes usarlo con Customize this todos. space to reflect your personality and magical specialties. Mira el gato. Guapísimo. Vale. Not everything you need on your journey is available at Hogwarts. You'll Esto want to interesa, visit el the mundo nearby abierto, ¿no? A ver wizarding qué hay village fuera. of Hogsmeade, where loads of shops and vendors can provide you with the supplies you require. Macho, tío, qué guapo está el pueblo. From potion ingredients and recipes, to seeds for magical plants, to all sorts of gear. Ay, ay, ay. But Hogsmeade also has its dangerous side. A band of dark witches and wizards, emboldened by the turmoil of the times, wander the village outskirts. You must avoid them or defeat them. Me está rayando que todas las escenas sean con la misma cara del personaje. No sé si es porque es el personaje con el que han hecho todas las escenas o que realmente no se puede customizar tanto como pensamos, ¿eh? Or coat the ground with snow or rain. Que es cambiarle el pelo y poco más. Hamlets pepper the countryside, each with vendors and residents who have stories to tell. Es muy bonito, ¿eh? And missions with which they could use your assistance. Be on the lookout for enchanting magical puzzles that may very well have been designed by Merlin himself when he was a Ya. student at Hogwarts. Sí, es un tráiler, pero no es un tráiler. Es un ya a fondo, ¿eh? Para enseñar las cosas del juego. Es muy bonito, tío. Todo muy bonito. A ver, está claro que las mecánicas del propio mundo de Harry Potter en sí ya son muy chulas, ¿no? Muy fantasiosas. Muy chulas. Como la movida esa que ha salido, la alfombra esa que ha salido sola. Todas esas cosas me parecen chulísimas. Master spells. Befriend new allies. Journey across a landscape never seen Madre mía, before. puedes montar en grifo y todo, Uncover tío. ancient secrets. Este juego va a ser, Mystical threads. Learn long sin más, forgotten precioso. Va a ser mysteries. precioso. Become the witch Esa va a or ser wizard you la want to palabra. be. Va a ser un juego As you bonito. leave your unique mark on the wizarding world. Here, in Hogwarts Legacy. Un juego que... No lo sé. No sé si está en ese punto este juego. No sé si es un... No creo, ¿eh? No lo sé.
Pero... Qué chulo, tío. Pero era muy bonito todo, ¿eh? Luego hay que jugarlo, ver cómo es, como tal. Navidades, ¿no? Pero era precioso el juego, ¿eh? Normalmente los juegos de Navidades no se llevan el GOTY. Porque acaba de salir. The attention to detail and the passion and the love for this brand that the team has is astonishing. Our team is so excited to take all of the love that they put into this as fans and give it to fans. This is the game that they've Ya, dreamed bueno, of sí, porque los for test 20 years. están hechos antes de que el juego salga y todo eso. Mira Forza Horizon, ¿no? Que se llevó el premio The lore of the Wizarding World is y acaba de already so salir. rich. Lleva 2 And semanas el all we juego had sacado. to do was harness those elements and build a game out of it. The movies, the books, they all touched me in such a way that it makes me want to go to Se nota que se ha hecho con mimo, ¿eh? ¿A que sí? Se nota que se ha hecho el juego con mimo. We really want to make sure that anything we add or anything we play with or anything that we explore really feels authentic. Bringing to life just the Sabían que everything we have for the books. que no se la podían jugar con Harry Potter. Con Harry Potter las expectativas están... O te estampas o triunfas. En este tipo de juegos, ¿eh? O sea, es un juego de cartas. Es un juego de cartas, pues da igual. O un juego por turnos. Pero un juego que la primicia sea siéntete un personaje de Harry Potter. Anda por Hogwarts, mira todos los entornos, tiene que ser perfecto, tiene que ser perfecto. Impresionante. Ay, no sé luego el combate cómo será de divertido, de difícil, o el juego en sí, cómo está estructurado, pero bonito. Buah. Da ganas solo de meterse para pasearse, ¿eh? Hogwarts Legacy is an original story that takes place in the late 1800s. You are a new student who is starting at the famed School of Witchcraft and Wizardry as a 5th year, which is very unusual. So already there's a bit of an edge and a bit of a mystery. Sí. Con eso ya va a ser un 9. Con eso ya va a ser un 9 o un 8. Solo por la experiencia de entrar en el mundo. Entrar en el mundo este de Harry Potter. Ya, con eso ya solo va a ser un 8. Porque está bien hecho. Porque mira cómo se ve, es muy bonito. Si luego acompaña la jugabilidad en sí, y lo que se ha visto de cómo va a ser el juego, la historia, las habilidades, cómo podías subirlas y todo eso, promete, ¿eh? Promete bastante. El tema de mejorar tu personaje, de tener que hacerte tú los encuentros, no sé, me parece una experiencia completa del mundo Harry Potter. Being able to put our own spin on what this universe is was a pretty big deal. I helped design a piece that nobody has ever seen before, the Hufflepuff Common Room. Lo bueno es que como este mundo está tan bien hecho, es tan completo ya, solo tenían que centrarse en plasmarlo, en hacerlo, y sin más. No es como otros juegos que tienen que hacerlo ya de cero, lo tienes que crear y luego llevarlo a cabo. Pero claro, la exigencia es mayor también. What's the one anchor? Like, what's the thing that everyone comes back to? What's the thing that grounds it all and grounds all these characters and grounds all these figures? And for us, we really felt No, yo creo que tampoco. Yo creo que es sin más, es un Assassin's Creed, sin más. Un juego de Ubi. ¿A que sí?
a very big challenge because as Un everybody juego knows, pues, de estos que Hogwarts tendrá is contenido huge. para Now we need to morirte know exactly how this passage connects to this passage for game, because you're gonna have to de walk 100 horas. And of course, Un again, juego de Sentient 100 horas. Castle, it's got new surprises up its sleeves. It likes to keep its students on its Y si te toes. pones We've a got so many sacarlo little 100% secrets and platino, passageways pues and rooms in ciento y this pico castle. horas. Lo mismo me equivoco y We luego no es tan recreate largo. those very important locations, and then there's these other places that are only mentioned in the books or just alluded to, and we have to make the connective tissue that brings all that together. Having a world that is a breathing, living world ¿Cómo se ve is esto, very hard to do. Y es un because intergeneracional, it's all about the details. And as a concept team, Me habría we gustado que really hubiera sido PS5 solo. got into those details and studied history, studied Y que architecture. lo hubieran exprimido más, ¿sabes? Que hubieran sacado más chicha. I hope that when fans play the game, they get as lost in it as I do. Que ya es Navidad I can just de be reviewing a 2022, side ¿sabes? mission, and all of a sudden I find myself wandering Hogwarts for like 45 minutes because it's so beautiful. The community is absolutely going to love Hogwarts Legacy. Pone las mecánicas de la varita y todo eso con los gatillos. We're so excited Eso va a for people estar muy to come to guapo, this, ¿eh? to inhabit it, to actually enter the Hogwarts that we built. This is your Hogwarts legacy. Y lo de volar con la escoba, a ver cómo lo hacen también. We truly hope you enjoyed the Hogwarts Legacy State of Play. Our team is so grateful for the excitement and for the passion that all of you bring to this. It's truly what fuels us. On behalf of our team at WB Games Avalanche, we want to thank you for being here today, and we'll see you at Hogwarts. That's our show. We hope you're excited for the magic to come. See you next time. Sí, claro, esto igual que el God of War y todo esto va a salir en PC tarde o temprano, imagino. Pero cuando ya le hayan sacado toda la chicha en PlayStation. Entonces para repuntar más las ventas lo sacarán. Pero en principio no. A los 2 años o al año. Bueno. Pues creo que esto acaba ya, ¿eh?